औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, फ़ेल मुज़ारे हम लोग पढ़ रहे हैं और ये भी टॉपिक आप लोगों का चलेगा, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। तो फ़ेल मुज़ारे के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी, हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। जहाँ पे हमारे पास फेल स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था कि अरबी में हमारे पास दो तरह के फेल होते हैं, माजी और मुजारे। माजी जो है वो माजी के लिए और मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ पे ये हाल के लिए इस्तेमाल होगा, कहाँ पे ये मुस्तकबिल के लिए, वो इंशाल्लाह आगे हमें उसका बारे में भी पता चल जाएगा। जी, तो पहला पॉइंट आ गया, फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर 2, मुजारे का एक माना। डिक्शनरी में आपको बहुत से माने मिल जाते हैं एक लफ्ज के। तो एक माना इसका है मुशाबे होना। मुशाबा होना, किसके मुशाबा? इसम के। यानी इसमें मुसन्ना के जो इसके सीगे बनते हैं वो उसी तरह बनते हैं जैसे हम इसम में बनाते हैं मुसन्ना, और जमा मुजक्कर सालिम में जैसे हम जमा मुजक्कर सालिम बनाते हैं, तो उस तरह आपके पास इसके जमा के मुजक्कर के सीगे बनते हैं। फेल मुजारे की अलामात, यानी जहां से हम पहचानेंगे। जी उम्मीद बेटे, मिस ये पेज नंबर कौन सा है? पहला पेज, फर्स्ट पेज। सही, थैंक यू। फेल मुजारे की अलामात हमारे पास हैं जी, या, ता, अलिफ और नून। जी नाज जी। सॉरी मैम, ये जो हम्म, आपने मज़ारा का एक मानी मुशाबा होना, ये दोबारा जरा रिपीट कर सकती हैं? हाँ, मुजारे का एक माना जो है ना, जैसे डिक्शनरी में आपके पास बहुत से मीनिंग होते हैं ना, तो एक इसका माना जो है ना वही लिखा जाता है मुशाबे होना, मिलता जुलता होना। तो ये किससे मिलता जुलता है? इसम से। जैसे हम इसमें जो है इसका बनाते हैं, जैसे था करुमा, तो हमने जब इसका मुसन्ना के लिए बनाना था तो करुमानी, आनी की आवाज, यानी ये आपके पास इसम से मुशाबा आ जाएगा। इसी तरह जो जमा मुजक्कर के हम बनाते थे वो ऊना की आवाज के साथ बना रहे थे। ठीक है, तो इस तरह ये इसम के साथ मुशाबे है। लेकिन आपको इसमें पता चल जाता है जब आप देखेंगे ना आगे, आप इंशाल्लाह आगे हम कुरान की भी आयत को जो है वो करना शुरू करेंगे, उनका भी एनालाइज। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये इसम की जमा है और ये आपके पास जो है ये इसम नहीं है। मिलता जुलता आपको लगेगा शुरू में कि ये तो बिल्कुल उसके जैसा पता नहीं चल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेल मिस मुजारे की अलामात आ गई हमारे पास। अच्छा, अब फेल मुजारे की जो हमारे पास चार अलामात हैं उसमें से आपके पास अलिफ जो है वो सिर्फ वाहिद मुतकल्लम के लिए, और नून जो है वो सिर्फ जमा मुतकल्लम के सीगे के लिए इस्तेमाल होता है। ये और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो दो सीगे पहचानने तो आपके पास बहुत इजी हैं। एक अलिफ के साथ है जी वाहिद मुतकल्लम का, नून के साथ है जमा मुतकल्लम का। हाँ जी, जो ये नोट कर लें, फर्स्ट पेज है ये, वो हैंड रेज करते जाएं, फिर हम आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैं कह ये रही थी, सॉरी मैम, मैं कह रही थी कि इससे पहले तो आपने कोई पेज तो नहीं करवाया अभी ना? नहीं ही बेटे, फर्स्ट है। ओके मैम, थैंक यू। जी, आपने अगर नोट कर लिया है या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जैसे भी है,
सेव आपने कर लिया है तो हैंड रेज करके जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगी कि आप यहीं पे इसको लिख लें नोट्स, क्योंकि बाद में इंसान जो है ना वो फिर भूल जाता है। मिस, जो जी लास्ट बेटे। वाली पॉइंट है उसमें हम्म। अलिफ सिर्फ वाहिद मुतकलम और नून सिर्फ जमा और मुसन्ना मुतकलम के सीखे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसे हम लिख सकते हैं। हाँ लिख लें, लेकिन मतलब हाँ जमा और मुसन्ना दोनों के लिए। अभी तक हम लोग जो जो भी करते आ रहे हैं, जैसे हमारे पास ये चीज जमायर से स्टार्ट हुई थी कि जमायर में भी हमारे पास मुसन्ना और जमा के लिए एक ही इस्तेमाल होता था, नाहनु और ना। तो ये वही चीज चलती आ रही है। आप लिखना चाहें तो बेशक लिख लें। हम्म। अलिफ जो है वो सिर्फ वाहिद मुतकल्लम, और नून जो है वो आप ये कर लें जमा स्लैश मुसन्ना, मुतकल्लम के सीगे के लिए इस्तेमाल होता है। जी मनाल आप रह गए हो बेटे। मैम बस थोड़ी देर और। हम्म। हैंड आपने रेज करते रहे, अगर हैंड रेज ना हो रहा हो तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। मैम बस लास्ट वाला पॉइंट रह गया। लिखिए। मैम थैंक यू, हो गया है। हम्म, अच्छा जी, आ गया। फिर हमारे पास क्या बचा? या और ता। या जो है वो हमारे पास चार सीगों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन से? तीन हमारे पास उसमें से मुजक्कर गायब के हैं, पहले तीन मुजक्कर गायब के, ठीक है। और एक जमा मुअन्नस गायब का है, जो कि हम पहले से बनाते हैं, पहले वाले को छठे वाले में कॉपी करते हैं और आखिरी हरफ से हटाते हैं, मतलब आखिरी हरफ को सुकून देते हैं, और उसके बाद हम नून का इजाफा करते हैं। इसको नून को नून निस्वा भी बोल, निस्वा निस्सा से ना, कि मतलब ये पहचान है कि आपका सीगा जो है वो फीमेल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यकरुमु, यकरुमाने, यकरुमुना, और उसके बाद यक रुमना। ये चार हो गए जिनमें आपके पास या इस्तेमाल हो रहा है। बाकी आठ सीखे जो बचे, चार ये हो गए वाहिद मुतकल्लम का, एक हो गया, और मुसन्ना और जमा मुतकल्लम का ये हो गया चार, पाँच छः, और बाकी हमारे पास आठ बचे। तो आठ में अलामाते
मुजारे बाकी 8 में अलामात मुजारे ता इस्तेमाल होती है, जो भी बचे हैं हमारे पास वो इंशाल्लाह फिर हम आगे जब इसकी वो गिरदान करेंगे तो बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको देखेंगे। हाँ जी, फेल मुजारे बनाने का तरीका। एक्टिव एक्टिव वॉइस में भी हम चल रहे हैं, मारूफ। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं अरबी में कहते हैं मारूफ एक्टिव, और पैसिव वॉइस को कहते हैं मजहूल। तो अभी हमने फेल माजी में भी एक्टिव वॉइस किया था, और अभी यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस का है। जी, क्या तरीका है? स्टेप 1 क्या है जी? सबसे पहले हमने क्या करना है, फेल माजी के शुरू में अलामात मुजारे लगानी है। किसके साथ? जबर या फतहा के साथ, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये चेंज होती है इसकी हरकत। ठीक है, फेल माजी के शुरू में अलामात मुजारे लगाएं जबर यानी फतहा के साथ। आप खाली जबर लिख लें, खाली फतहा लिख लें, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास फेल मुजारे के आगे आपके पास 3 आपके पास रूट लेटर्स होंगे। तो पहला हरफ पर सुकून देनी है और आखिरी हरफ पर पेश। बिल्कुल उसी तरह जैसे फेल माजी में भी हमें पता था कि पहले के ऊपर जबर आएगी, आखिरी वाले पे भी जबर आएगी। दरमियान वाले की जो हरकत है हरफ की, या इसको कलिमा भी बोलते हैं, तो कलिमा बोलते हैं, आइन कलमा भी बोलते हैं इसको। यानी पहले वाले हरफ को हम वो फा कलमा बोलते हैं, अक्सर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। दरमियान वाले को बोलते हैं आइन कलमा, क्योंकि फेल फेल में 3 कलमे हैं ना, तो उसके साथ वो मैच करते हैं। और आखिरी कलमे को लाम कलिमा भी बोलते हैं। तो जो वो सेंटर वाला कलिमा है या हरफ है ना, उसकी हरकत चेंज होती है दोनों में, माजी में भी और मुजारे में भी। और दरमियान वाले हरफ पर, अब दरमियान वाले हरफ पर डिफरेंट सिचुएशंस में वो चेंज हो रही है। तो व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैम। जी। सॉरी, मैंने पीछे वाली वो अगली ज्यादा चला दी। एक मिनट एक मिनट, मैं उसको करती हूँ। ये ले, वो फ्लो में मुझे थैंक पता यू। ही नहीं चला। जी, जो लिखता चाहे वो हैंड रेज करता चाहे, ताकि मुझे पता चले। चले जी, अब आ जाए दरमियान वाले पर। दरमियान वाले हरफ में फर्स्ट ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 क्या है जी? दरमियान वाले हरफ पर क्या आएगी जी? पेश, 100%। अगर माजी में उस इस पर की क्या मतलब, दरमियान वाले हरफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सेंटर में आता है, जैसे आपके पास करुमा, तो ये रा जो है वो आपके पास सेंटर वाला या दरमियान वाला हरफ या दरमियान वाला कलिमा, या इसको आइन कलिमा भी बोलते हैं। हाँ जी, अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो माइक अनम्यूट करके पूछ लें, ठीक है ना? क्योंकि हैंड रेज मैंने आपको करने के लिए कहे हुए लिख के, तो इस वजह से फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा जी, तो दरमियान वाले हरफ पर पेश आएगी 100%, अगर माजी में, यानी माजी में हमने उस पर पेश लगाई हुई है।
तो उसकी मिसाल हमारे पास यही करुमा से यक रूमो, करुमा से यक रूमो, और ये आपने इसके साथ ये लिखना है, आगे ब्रैकेट में काफ लिखना है। ठीक है, ये क्यों लिखना है ये आगे मैं आपको बताऊंगी, इसके बारे में नहीं अभी सर ने नहीं बताया। सिर्फ सर ने आप वो कहे थे लास्ट जो एंड किया था 49 लेक्चर, उसमें ये 6 उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखी थी, कहा था ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये वही 6 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ नोट्स में, ताकि ये आप लोगों को याद हो जाए। अच्छा जी, नंबर 2 क्या है? जबर 99.9% या 0.01% जेर, अगर माजी में दरमियान वाले कलमे पर जेर है। ठीक है, एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल सामिया, मीम सेंटर वाला जेर है, तो मुजारे में उस पे जबर आई हुई है। दूसरी एग्जाम्पल हसीबा, जेर है, ठीक है, तो उधर भी जेर है, हसीबा यहसिबु। सामिया से यसमाऊ, ब्रैकेट में आपने सीन लिखना है, और हसीबा से यस यहसिबु, और ब्रैकेट में आपने हा लिखना है। नंबर 3, नंबर 3 क्या है? जबर, जेर या पेश तीनों में से कोई भी आ सकती है, अगर माजी में इस पर जबर है। यानी अगर माजी में दरमियान वाले हरफ पर जबर है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से कोई भी आ सकती है। 3 एग्जाम्पल इसकी, पहला क्या है जी? फतहा, ता दरमियान वाला कलिमा है या हरफ है, जबर है उस पर, और यफ्ताहु वहां पे भी जबर है, ब्रैकेट में आपने फा लिखना है। दाराबा से यदरिब, रा पे जबर माजी में, और मुजारे में जेर। मिस, जी बेटा, करूँ से यकरूम आपने किया है ना, उसके बाद काफ क्यों लगाया आपने ब्रैकेट में? वो मैं बताती हूँ। उसके बाद आ गया जी नसरा से यनसुरु, अब स्वाद जबर माजी में, मुजारे में पेश, उसके आगे नून। अच्छा, आप देखें कि सबके आगे मैंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। करुमा पहला हरफ काफ है, तो मैंने वो लिखा है। सामिया पहला हरफ सीन है, फर्स्ट लेटर, पहला कलिमा सीन लिखा है। हसीबा में हा है, हा लिखा है। फतहा फा, दौरबा द्वाद, और नसरा नून। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बाब, अबवाब। ठीक है, ये आगे जो आपका, अगर आपको याद हो, अच्छा ये आप लोग लिख लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ज़हन में नहीं है उसमें सर ने ये आगे लिखे थे कि नहीं। नंबर 49 जो है ना आपका लेक्चर, उसका एंड यहाँ पे सर ने किया था। ये 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी थी, और उसमें सर ने कहा था कि ये 6 एग्जाम्पल्स जो है आपको याद होनी चाहिए। मैम, हम्म। सर ने जो है ना जब वो एंड कर रहे थे ना, तो हम्म। उन्होंने ना बोर्ड को वो करने के लिए, तो उन्होंने मतलब सारे जैसे आपने लिखे हुए हैं ना उस तरह से सारे के सारे लिखे थे, उसी पे ही हाँ जी, सारा एंड किया था। जी जी, उसी पे एंड किया था। अब मुझे ये ज़हन में नहीं आ रहा कि उन्होंने ब्रैकेट में जिस तरह मैंने ये काफ सीन हा फा लिखा, वो लिखा था या नहीं, वो मैंने उसकी पिक्चर ली हुई है, मैं भी चेक करती हूँ। आप लोग ये कंप्लीट करें और हैंड रेज करें जल्दी से।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کون رہ گیا؟ جی منال کتنا رہ گیا بیٹے آپ کا؟ میم سارا ہو گیا ہے۔ تو پھر بتائیں نا۔ ہاں میم ابھی ابھی بالکل ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا اچھا ہے۔ اچھا چلیں، اچھا یہ ہو گیا ہمارا۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہی ہم آگے اپنا لیکچر نمبر 50 جو ہے نا اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، جس میں آپ کی یہ کنفیوژن دور ہوگی کہ یہ میں نے کیوں لکھیں سامنے۔ میرے خیال میں سر نے لکھے ہیں کہ نہیں، میں نے سر کی پکچر لکھی، ہاں نہیں، اس میں سر نے صرف یہ ایگزامپلس لکھی تھی، ان کے آگے وہ چیز نہیں لکھی تھی جو کہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے، یعنی وہ بریکٹ کے اندر ایک ایک لیٹر، اور وہ لیٹر کیا ہے، وہ فعل ماضی میں، یعنی وہ روٹ لیٹرز میں سے فرسٹ والا لیٹر ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے فعل مضارع کی گردان سیکھی تھی، اور مضارع کی گردان سیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مکمل طور پہ گرامیٹیکلی انالائز کیا۔ اس کے بعد ہم نے مضارع کی گردان کی بیس پر کچھ ریزلٹس نکالے تھے، جن کو ہم نے 6 ایگزامپلس کے طور پر لکھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ 6 ایگزامپلس یاد کر کے آنی ہے۔ یہ 6 ایگزامپلس کون کون سی ہیں، میں بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، صرف نمبر، اور ایک ایک ایگزامپل آپ نے مکمل کروانی ہے۔ جی شہباز صاحب، کوئی ایک ایگزامپل، ان 6 میں سے ایک ایگزامپل، جی پوری بولے نا۔ کروما یکرمو، یہ ایگزامپل ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ماضی میں 3 روٹ لیٹرز میں سے درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہوگی تو مضارع
ہاں جی سوری میرا سائن آؤٹ ہو گیا, نیٹ کا پرابلم, دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں جی پہلی ایگزامپل سر نے لکھی کروما یکرومو, یعنی درمیان والے کلمے پہ روٹ لیٹرز میں پیش ہے ماضی میں تو مضارع میں بھی پیش. دوسری ایگزامپل سمع یسمعو, درمیان والے پہ زیر ہے تو فعل ماضی میں, تو مضارع میں اس پہ زبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری ایگزامپل کرو, حسیبہ یحسبو. یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں درمیان والے حرف پر اگر زیر حرکت ہوگی تو 0.01% درمیان والے حرف پر زیر حرکت بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. عمیر فتح یفتح, چوتھی ایگزامپل انہوں نے بولی. یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں اگر درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا تو مضارع میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی اسماعیل. ضرب یضرب, یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے تو جیسے میں نے کہا مضارع میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی لاسٹ ایگزامپل جو ہے نصر ینصر. یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں درمیان والا حرف اگر زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مظہر اب آپ 6 کی 6 ایگزامپل بول دیں. کروما یکرمو, سمع یسمعو, حسبہ یحسبو, فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر. جی اور کوئی جو 6 ایگزامپل اکٹھی بول سکے. جی فاروق. کروما یکرمو, سمع یسمعو, حسبہ یحسب, فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر. جی ایک اور. جی حسن. کروما یکرمو, سمع یسمعو, حسبہ یحسب, فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہیں, اگر یاد نہیں ہے تو ایک پیج پہ آپ کے پاس یہ 6 ایگزامپل لکھی ہونی چاہیے. یہ جو 6 ایگزامپلز ہیں ان میں ماضی والے لفظ سے میں پہلا حرف جو ہے وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں. کروما سے کاف, سمیہ سے سین, حسیبہ سے ہا, فتح سے فا, ضربہ سے واد, نصرہ سے نون. ان کو میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں. یہاں سے عربی گرامر میں فعل میں سیاست شروع ہو جاتی ہے. سیاست کا کیا مطلب ہے کہ یہ 6 پارٹیز وجود میں آ گئیں, 6 پارٹیز وجود میں آ گئیں, اور کون سی پارٹی ہے اس کا آپ کو پتا چلے گا اس بریکٹ میں دیے ہوئے حرف سے. بالکل اس طرح جس طرح آپ اخبار میں پڑھتے ہیں ایک پارٹی مسلم لیگ اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نون, تو مسلم لیگ نون سے آپ فوراً اس پارٹی کے 2 اہم ممبرز کو پہچان لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, تو آپ کو پارٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور 2 بندوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مسلم لیگ کے آگے قاف لکھا ہو تو بھی آپ کو پارٹی کا پتہ چل جاتا ہے, اور کچھ عرصے پہلے 2 ہی تھے اہم ممبرز,
تو آپ کو ایک لیٹر نے پارٹی کا بتا دیا. ایک لیٹر نے کیا بتایا؟ پارٹی کا نام, اور دوسری اس پارٹی کے دو اہم ممبرز کا بھی آپ کے ذہن میں آ گیا. سمجھ آ گئی؟ اب فعل میں بھی یہی ہوگا. جب بھی کسی حروف مادہ کے بعد, حروف مادہ سمجھتے ہیں نا, روٹ لیٹرز, مثلا دال, خا اور لام, اس کے بعد آپ کو بریکٹ میں نون لکھا ہوا نظر آئے, تو اب آپ نے مسلم لیگ نون کی طرف نہیں جانا, آپ نے یہ جو فعل کی سیاست ہے اس میں آ جانا ہے. نون سے کون سی پارٹی مراد ہے؟ نصرہ ینصرو پارٹی, نصرہ ینصرو پارٹی. ٹھیک ہے نا؟ نصرہ ینصرو, اس کے دو مین پارٹس آپ کے سامنے آ گئے. لہذا جب بھی آپ کو پتہ ہے کوئی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو پہلے جیسا بھی ہو, پارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی حرکتیں اختیار کر لیتا ہے. تو دال خا لام بغیر کسی حرکت کے تھا, جب یہ نون میں داخل ہوا تو اس نے جو نصرہ ینصرو کی حرکتیں تھیں, یہی تھی نا, وہ اختیار کر لی, اور کیا بن گیا؟ دخلا یدخلو, دخلا یدخلو. تو یہاں سے آپ انشاءاللہ تعالی ڈکشنری دیکھنا سیکھ جائیں گے. کسی بھی تین حرفی مادے کو استعمال کر کے ماضی کا لفظ کیا بنانا ہے, مضارع کا لفظ کیا بنانا ہے, وہ آپ کو بتائے گی پارٹی کا نام. پارٹی کا نام سنتے ہی آپ فوراً ان روٹ لیٹرز کو, اس کے جو دو مین پارٹس ہیں, ان کی حرکتیں دے دیں گے. اوکے جی. تو دال خا لام سے میں اگر آپ سے کہوں کہ جی دال خا لام سے ماضی بنائیں, تو آپ کی مرضی ہے, آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں, آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں, آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں نا. درمیان والے حرف کی حرف کوئی بھی لا سکتے ہیں نا آپ. مضارع آپ ید خلو بھی بنا سکتے ہیں, ید خلو بھی بنا سکتے ہیں, ید خلو بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بنا سکتے ہیں. لیکن فعل کی بھی ایک سیاست ہے, اس میں ہے کہ جب آپ ایک پارٹی میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ نے انہی کی حرکتیں اختیار کرنی ہیں. نون کی حرکتیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. نون پارٹی کی حرکتیں کیا ہے؟ ماضی میں درمیان والے حرف زبر کے ساتھ, مضارع میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ. اوکے جی. لہذا اب میں آپ کے سامنے کوئی بھی تین حرفی مادہ رکھتا ہوں, مثلا میں فروغ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی را, زا اور قاف. میں کہتا ہوں جی اسے ماضی مضارع بنائیں, تو پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے, آپ پوچھیں گے سر پارٹی بتائیں, پارٹی بتائیں. ورنہ تو آپ تو بنا سکتے ہیں, ماشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں, آپ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ رضا کا بھی بنا سکتے ہیں, آپ رضی کا بھی بنا سکتے ہیں, آپ رزو کا بھی بنا سکتے ہیں, آپ یرزقو بھی بنا سکتے ہیں, یرزقو بھی بنا سکتے ہیں, یرزقو بھی بنا سکتے ہیں, یہی بنا سکتے ہیں نا. لیکن پارٹی کا نام سنتے ہی آپ ایگزیکٹ ماضی مضارع بنائیں گے. پارٹی میں آپ کو بتاتا ہوں جی نون, تو آپ نے نون پارٹی کی حرکتیں جو ہے نا اس روٹ لیٹرز کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے, کیا بن جائے گا جی؟ رضا کا یرزقو, رضا کا یرزقو. اب آپ کو رضا کا سے گردان آتی ہے, یرزقو سے گردان آتی ہے, گردان آتی ہے. چلیں جی, ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے. کل انشاءاللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. ابھی بھی اس میں آپ بھی سر آپ کو گردان ہی کی پریکٹس کروائیں گے, لیکن جو اصل چیز آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی پارٹیاں. ٹھیک ہے, 6 پارٹیاں, یہ ان کو ہم 6